أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجئتنا بالحق ما أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुज़्जिल मुमिनीन वज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन वअन्त खैरुल वारिसीन फस्तजबना लहु ववहबना लहु यहया वअस्लहना लहु ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति वयदऊनना रग़बन वरहबा वकानू लना खाशिईन वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़खना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिन फला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहु कातिबून वहराम अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज वमिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़तरब अलवअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीन कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून लौ कान हाउलाइ आलिहतम मा वरदूहा वकुल्लुन फ़ीहा ख़ालिदून लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन वहुम फ़ीहा ला यस्मऊन इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फ़ीमा इश्तहत अन्फुसुहुम ख़ालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून यौम नतविस समाअ कतुय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظीम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अंबिया भी मुकम्मल हो चुकी है। 21 सूरतें मुकम्मल हो गई कुरान पाक की और 17वां पारा निस्फ हो गया, आधा पारा हो गया। इंशाअल्लाह कल सूरतुल हज के हवाले से सूरतुल हज की तिलावत सूरतुल हज से आगाज करेंगे। जुड़े रहिए, इस चैनल का हिस्सा बनिए। जो दोस्त न्यू आने वाले हैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।